أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Gambia Today Politics aliha mbadi ngol be murlanan kali konton bilungol ambe sunkaro min kono alama alenso kairola alama ala simbaraji tonya famo keta bake bare alhamdulillah alhabal kontona momo itoni kontongola benna kanu mol kontonna a tonya mo kendol ibe siyarin duniya kono komi mo jawol fanas be siyari nyami do monding laftanum pisal la kaji ko mo jawol dammale be sekeri wa yara fango mo kendol fana ibe siyari wala nyama mun kammala nga mol soto nga badingol soto min yalon ko ila audiol ifutatamma ameta fang ko itolu tonya ikala fila kanna diamol moy bayro mbe kato minna katonyal fo itol fana wodiyata tole bake mbe kontondiro ta ka murndi wol molla anin fananna kanu mol min yalon ko ya kembulu surprise ti awol fana mbe kontonna bake ka be fo molu aka bonko na illo mba kontonna bake jibakulu anin kafunyol mi yalon ko na teri kendol one man soldier alaji sane alhaji ngakonton kata man sali mba konton na bake wol antero lo mi yalon ko iko hanamadi ngode nimo be nafulu nyinola ko nyinola ite mol nyini ni mol soto de mi nafulu soto ate fen danneto parce que hanamadi ngole kalo moye ko beti andu ngawo jele oto ma sali mbal konton na be duala ali ali lotanye minna tero nyinom teriyati nyinom badiyati be mu badin kilingolati anin onkol ini mbara onkol ka be fo nge konton ani oga sane alal baraka tonyalo yalon koku ngani olom dorom be konton be bal duala ali kayrola dorom ali terisile hankay hani kabi mbadin do fana be kering insala audio nyin dundi kotoke audio siata mo kendo mi yalon ko wol mu tonya tiolati tonya numo ni be ku kendo la ite yake drom mo kendo fana kala filela to wodi atanye ngabadin do soto ala audio futatamma ko mbatu ngala audio nyin fango play inshallah mbadin jamal rahmanul alfango samoy yara fo mo kendol fana tonya ibe keri ne mi yalon ko ilafta tonya la andu ilafta kafo mi yalon ko tonya kafolom woto ali lamoy. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Alha Baji Baji ibije kortante la sukonon kolle be khairatu kortante la alhamdulillah ntela mu al amin manjang nte mbota foñi kamamudle barambe siren kasmas kafuntin jam inshallah kila audio la moy baake la audio ka fayda dinna baake inshallah fana be sirin ka fundi nyam fana mu morti mi yaron katko ndamanke APRC 100% ndemo APRC 1000 million percent la inshallah dem bayni kolde ndem kamamru dingol te wulu tawoldo wala ale sindi ka fundi janne inshallah kasama jam foñi ngi kondom baake kila audio la moy baake la audio ka interest baake inshallah ngi kondom baake ngi jey baake inshallah barka baake baji ko nan ko mo mama letide mama muso baji dam inshallah wol bota jogun ne jagun mama muso ka fayne ko binta baji wala mba mawulu inshallah baraka baake ngi kondom baji ko nan gol ni ngol mo sikka sewo baake inshallah baraka al malejo inshallah jazakallahu khairan inshallah yo alhamdulillah alamin manjang ini mbaram fanambe kontonna alama alembe kafundi tonya lo melong imalong bare tumondo mbe kato minna ko niamo mobe la flat katonya fo nte fanan lafta ngake tonya fo lati ngake tonya fasar lati wala nambe kato ke kanka kalo wala mbe mu hadama dingolati bare en kontanta ila kuola fana mbe jokanne andun Gambia alfa kendol fana wol fana ibe moyla ibe jokanne fana alama alen so manta be ngola ni audio sifalu isiata le ikas isiata bake mbarbe hako danila
commune na line nying ala kol to wodiol ni siata wati do beje aka block le isaje ni natan kata delete all la baro mol siata le min yalan ko ila audio aka futam male ko alhamdulillah yalom tonya mole kala fi wo kala fi tonya le la woto nabe o nyama fana hanka bi nka funyo do fana mi yalan ko afana mu dole ti fana mi yalan ko nka funyolom teri lo mi yalan ko afana ala kibaro futata mamba konton na mimu tafa bojang tanje ngela kibaro moyle ha ifana mu dole ti mi yalan ko tonya molom anun ibela ferin tonya lela anun na audio fana ika follow le anin diamula tomal la audio fana be konton kanne mbe sunkaro min kono ten alama ale so kayrola ngela ki kibaro ni futata man na kafunyo aya ila khibaro itandi kontanta bake tonya mo min ka son tonya la ipareta sobiala ikala fi ka tonya kumol moy oto ndol fana mbe konton kam bake APRC na alfal fana wol fana ibebe konton kanne inshallah nganyo muta nganyo yamari ku kendola nganyo fatandi ku jawol mo inshallah tafa bojang baraka bake tanje fana anin na fansol minu na molu minu beje muslimolu gambianolu fana kontanta Allah ko wala fana kontanta Allah ko wala isi kontondiro futandi nye familiol mume belela anin gambian kendol mume belela special APRC molu mbal kontonna anila moylal mume belela han kabin kafunyo dolbe je mi ala ko fana alhamdulillah alhasan mane afana sanyang kombo sanyang abe sane menteren steering afana mumo dole timi ala ko mba konton na bake anala molu mi yalon ko ikasile ka APRC kolo anina gambian tonya folal kela kol moy kela diamol moy kata woto afana mba konton na bake alhasan mane inimbara ila kibaro de tonya imu tonya moleti kontanta ila kola tumomin alkasi ka kuma kan kendolta ninga ku fomin betiata alkaota nin dunta mistake min afana nsiwol fay woto alhasan kontanta ila kola isi familiol mume kontonye sane menteren wot alfal minu kasi alkanna kacal moy am fana kontanta wala bake bayro atollo mo kendolti parce que mo kendo wolle kasi ka lafika ku kendol moy bare mo kurungo mo jawo wo kasile aka ku kurungol doron aka wala aka lafla wala moyla andun aka wole tamandi woto wo kamala nge konton bake ngal konton bake jandi mina dunna kacha minna be minna tilale ko batunga dunna ngal konton aning na fansu dolu min yalon ko na Gambia kendol min yalon ko ibe political party dolle mbal be konton na parce que alla kibar dol ka futam male ko alfana tonya albe parerin ka tonya ta woto be na nga kafunga tonya tamandi mbal konton na all political party sol tomal mbal konton na as far as tol bimu Gambia no leti kabo Gambia kata han fo kaza ma Senegali mbal konton na bake kibaro ka futan tol ma benna bare ndungo fana kontona mimu baytullahi ma konton bake bare han kabe mbatu be mas mbadi ngolu mbal danila alsi douane kabe fo people jamme jilanko nyolu jibakulu prof baji nyolu anin dolu abdallah nakalamin ma sale nyolu one man soldier oga sane nyolu ngal be konton onkol ngal konton bake alal baraka wala akibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin wa nusalli ala nabina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam han kabe mbadi ngolu nsina dun bi mbe kacha min natilan lafta kacha minna min be dending TRRC kolu anin loyal la kolu ila manyalu waren si kontondiro ta ngamurundi babili mansa ya jaje jame anin na executive anin na interim party leader mi mudirat honorable Papa Jata anala deputy party leader anala executive mume pelela Gambia alfal mume be andu may dat fana honorable Sehu Cham te nyina la may onkul BMC an my mom an na EU branch kiamanol ngay be kontong bitung alsi hekatu rek onkul honorable Solomar onkul Asen ngal be kontong
my uncle Mayo Koli ani momo la amul nyasi honorable kata uncle Bori Koli nyolu e be kontonna alhamdulillah alama alenjo yo wo kola nak na kafunyol mi yalon ko andum tonya fola bal fana mimu ndingo mimu Ibu Jallo afana mba kontona bake definitely abe kato min definitely alama ala yajo anin fana Colonel Samsidin Sarr ko wo munna grandpa because my grandpa name is Samsidin Paji. That's why nka fa grandpa wani wonten kai serero kai jolal le alfati oto Samsidin Sarr ko grandpa ali habe kontona bake wo kola nak my auntie FJC my auntie ba kontona bake wolde mu jatol letimi yalon ko alama ala yajo abe kato minna alama ala yajo anin doma dokula katalal dol mume belela ngal konto parce que akabeti ale wasi dol beje ngadu nganyo kontom nganyo nimbara wo kabeti ale bake akabeti abake yo fode chonu nyoru my sering anin na moro mimu Jibril Fadi nyolu ngal ngebe kontom inshallah konton diro min landa sita kal be kontom Malik Mbaye nyolu ali habal kontona parce que ni mobe ku kendola anim bara Lamin Tamba nyolu alal baraka landi mane last defender thank you very much yalom al sekatu yaro waddo beje isita fo ye sawnane la islafla do commandi ye tambi like na habibin kanu mo mimu Mohamed Maro ke kendo inimbara ngakato ke dorong nga wakili dorong ala ben fe hankay ala ben tol fe inshallah anin diamula to ma dul al be konton big brother Sirif inimbara Dego Society talindi Medina wan na lady ngal be konton fana al sitara kayro kono hankay alhamdulillah bi mbe kacha min fola abeden din yin TRRC fo soko loyalol min yalon ko ngo alsi hakilotu alqur'ano alaka diamu alqur'ano be nyamin alaka diamu ala diamu akaminke alqur'ano nyin alqur'ano diamu ta jamano min ajita jamano min kan min be kere wo jamano la ala diamu ta wala ala alqur'ano kono adiamu ta fana jamani la mi yalon ko min sotota janding alqur'ano jita jamano min na fana anata diamu wala adiamu ta min kabul adiamu ta min hapunta janding muslimiya binala muslimiya jamano binala jamano min folota alqur'ano diamu ta wala andun wo alqur'an kilingo fana ala diamu fana atententa fana kayitandir kela kula mi yalon ko jamano min kana fana anin wo diamo fana be kopla wala anin diamo be tembelale isamira bi kiti do be kere alquran la ayo ni tata yajibi isamira wo kiti ole atina alquran o jita watara jita watu mina wo mo kilingol min wo daji ko soto ni wo daji ka sifana ta soto bi jamano minna al salon alquran fana ka diamo wol mol sifale la wala komi ni bi TRRC ko so kol wol mul loyal so leti ibe kol tamande ka nyamin isamira alqur'ano ni ajita bila ajita pour molla kola afole ko be min falatul haramadingol isa foko tonya dede ndela bahso wala ndela research maw futa woto de bare ka foko hay nyim fo han alqur'ano amantaraje ateje ani afole ko astaghfirullah ndele malon ndela londo manje si mba wala na nyini karo bahso ni research ni amon futa woto bare ma si bolom de ni yajibe TRRC be tamaka nyami wo daji ko ibe min tamandi kan ala diamuta wala de ala diamuta molu min yalan ko ika citiyo ke ka faniyalta ka kulke mi yalan ko anin silo manta bot yake itol la fero kama anin ila kalango kom itol idal kalantale ikawolke ika beke ni faniyati isaje wo mol min tartan wo jamano la nin kila ikaw kolke kila ka alaka ci maleko jindinan kana kila kan ke wanyari yalon sain kila o sain malakate jila mo kan sai bare
adiamu tamina wato la qur'ano alay ni molla mankuto ke wanyari ka itandiro ke woto bi jamano momo lota wo mankutu sifala imari ni wol be mu sem lati c'est la même chose français comme il faut c'est la même chose they are all the same ha 6 and 9 abe mu kilingolati ha they are all the same mbina min fola ni nataje mansatalla ay munefo sa alila mode bi ni moltata ti ararasi isa criminal gangster bon so called isa fal anin doctor fo la minisi se ba wo cheba mi alon ko akuntunyo sa ko ita malo fo aka nyulalle aka wo fenke fingo keje motola tulu chano aka wala ke pour kuntunyo e fin I don't know ikanale ye mol susundi ko alqur'ano muta yekali ite fango yena ya alqur'ano muta wo man na suno kono wala na colonel Sam Sedin Sar akami foko ate o kay fo light detector bang yewota atita alqur'ano ta atonyalo qur'ano man na pour ko muta yekali wo man na dino kono wonene man na kila la jamano kono ala sahabul fana ani tabi no wol nene man soto dino kono ka alqur'ano muta yekali kali ni be kala lo yekali ko onte be min fokan ha be tonyale fokan ibe tonyale fokan isi kali no hanka oksim billah ya fo billahi kana min fo be min fokan wala tonyate wala ya fo wallahi kan min foten tonyalo tonyalo ha ikali isi kali nya saba kali no wala ya fo tallahi abanta baraka alqur'anu muta ye fan sansandi alqur'anu la watara ibe min ka abe mu faniyalati sayin alimbatu badi ngol nkanale bimbe ka cala bakede alsi time ta nyin tiara si ko mel ko nyinu pe mun nafi ko lati fasi kollo ala diamu ta nyin dulal la ite kana ite fon allié min promise mo la folo fo tiara si ko truth reconcile reparation bank so truth reconcile wo kana ke a court of law kala fila mo giltindi faniya kan itela sembo kan itela fero kan tilimbaliya kan ite ina yemin fo mole ani ite ina talo minna est ce que wo mo kilingolete parce que ko turti conseil so mune ba futandi la ka fo ko kare malon prosecution la malon kiribu karab andu itol ita mongol sayin ika koindu nyoy bare yalo munom ni manke court of law. I'm not here for correctioning me this and that. Mbejam pour nga fo lafta min fola yella moyne. Idamol e ka accept wala bare modol min manke loyalty imam fellow e kana do you want to condemn this? Did you kill for ya jeme or not? Soko is a criminal gangster. Wol molo ala di amta ni mo si falla ko la de. Ila moy. Tuma mi mansata la ko naliye ko kuke. Mansata la ko ngali ya mari la de. Aliye promisino promiske. Allo aliye kuwo kufo alisa timandi alisa ke aliafo nyami tonya be momo la fana alisa la tonya diala alisi chitiol ke mol temani tilingol la parce que man sata la fele atelom nema man soti mi yalon ko as abal dandala kanne parce que atelom man sata la ti mi yalon ko atelom man soti mi yalon ko ay mo atele ko bele moyi anu ay ko bele je atelom man so mi yalon ko moy lal man soti aka moy ndirol ke jer la man soti aka jeri ndilo ke so ite jondingo mi yalon ko ni be bunkono min ka tama banta e malon fo ni fintita wala fo ye bunda yele ku kilin alay harje mina wala ni be bunkono mo be banta diamuta no soni aka dumi tulo la yamoy bare pour ye nya mala ibe bunkono ibe sorondi bunkono ha ye nya mala ten yaje abe lori nya ma min ama alama o ke mol bela amon so wala hani kila ay wala so wala ani Allahu a'lam man satala ko nari allama wala non ko alqur'ano akadiamu ko minna min kana min be tambila ani miyala ko jamani o jamani wo kumo ni wo jamano be tanyolale man satala ko alama de parce que diamu ta kila wato minna bare nyin kito abitama kan hani kabi man satala ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi parce que ni be diamu alqur'ano la ala dani aye bondi setano la kanandi setano wala non ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim man satala ko inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanat ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil 'adli
inna allaha ni'man ya'izukum bihi inna allaha kana sami'an basira. Allah moy inna allaha masatalla de ya'murukum abal yamari lak fana an tu'addul amanati ila ahliha. Ha lahido promise ali yemin fo ali tafawta minna toñatiyo ala diala ala la anyanta la nyami masatala ko mbal yamari ka wala est ce que tiarasi ibe wala ke kanne ba hani anu wa idha hakamtum nalbe kitindiro kela bayna nas mol tema an tahkumu bil adli alsi kitindiro kenin toñal kande nin tilingo kande fo tiarasi ibe wala ke kanne ba hani imantara ka woke yeminke Yankuba Touré fo ye toñale tamande parce que iko tiarasi amanke forcete pour que mo samboje ka diamu di force na diam ta fayna man diamu no problem anu kana force kana fenkeke parce que je pour kana ka nyo balale anin ka nyo juso nyabu munatina so wo fota fo mo be jikita ko ha tiarasi wota be tiala le sajin sin fo gif nyoye turudi kun signori conseil ha mo be contenta je inata wala imannake anu forcente so itol yemin fo ani itol na talo minna est ce que wo mo kilingol ci hani sa ye wali nyoya kenyin diamola andu alquran diam to nyiwato minna tiara se man soto wo jam wo amanken to labi jamano la bare maji to la maanya fele bulata nyi amasala ya maro nyi ka wali nyoya ye ko Yankuba Touré ya samba pour ka kitini because condemn amanson ka diamo tiara sila je kabiri ta tol fo yaje ko wo manke luwati min nyanta Yankuba Touré ares la pour ka fo ko ba landi la bunjango la ka soro han sayinata mum falinje iko sayin moda hay molefa est ce que nyi mutini ngole ti ban amanke tili ngoti def so ayni ayo ni alila moyde wala non ko TRRC criminal gangster molu alhamdulillah rabbil alamin al salon ko monsatalla kal batule walam de wala tina ako inna allaha ni'man ya'izukum bihi inna allaha kana sami'an basira. Allah moy parce que itol be nyin kol be minna inna allaha masatala de kana sami'an atimu moy la man soleti aka kol bele moy aya bele moy albe siarasi albe dabarol minna wo masa kilingol miye kilala jamano sa talib sa kafirolu ila faliya kumol anila dabar kol kalabante ko ate ibe mingomi minfo ibe benyo tafawka minna mansatala ya moyle de anu aka yitandi kila blande ayta ka ila kullo wanyare kila la mansatala ko atemu mansolete mi anko atemu moyla mansolete de basira anu jerla mansolete albe mingo minna ayaje woto atul tiarasi mansatala albe fere minna ataya moyle anu aba anyaba al kanne parce que atele jerobe mansatala le to aka jongo jerindi moyrobe mansatala to aka jongo moyrindi say jammu fennet mi alon ko folo TRRC albe faniale la so ko atul mun loya solleti sa alinna ko to kere nga sawn aya dola o kilingode mi alon ko ala diamu ta jang aka diamu jumale kafirolu ila ferol ni la maanyali ila kuri ya mirale tol mu fennet watrawo ibe minna wala itol be setano la TRRC be nyam mon satala ko kila allamode ako alam tara ila allazina يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى طاغوت. الله أكبر. ألم ترى كلا ما ستلاكو كلا أكو فوي مبتول بانغي كبارين دبا فوي ما جكو إلى الذين مول من يالونكو كافرول يزعمون أنهم amanu ye fangna tale ka amira ko ya amira itolmu molleti mi yalon ko amanu bima ibe limanirinne bima unzila ilayka fengom la mim gita ite ka walam alqur'ano fenna min man satala alqur'ano min yidete kan ibe limani wala anin fana munna wa ma unzila min qablika anin min gita ite kol kom janni ite kana min gita janni ite kana walam juma tawrat musa la kitaboni ani injil isa la kitaboni walam old testament ani new testament ya understand bare wol be ila ni miro ani ila onato ila fero ila kalabol mume be ya ala yala munom ako yuriduna ibe la firi nyinela ila natoto ila miroto ila lafindangoto walam an yatahakamu ila tagut pour itol nak qur'ano jita nyami itol la jeroto ani tawrato ni injilo bare tol be la firi minna ila fero walam ika setano la kitiyo ta kawo kitindi molkam
bi alaji be TRRC wala nuko alquran ka diam watu wati aya dol be je waka diam lo fo jandi lakra lolu ngala ila mana nyimbe wokla ila loi ni wobe fonction la nenete stop la loi dol ka stop le bare loi dol boka stop de ning loi ning amon stop sa alaji be nyi TRRC nyi lawyer sol minu be keri sante nyi criminal gangster solo so called TRRC e sa malon di lead council di kereb la min si se nyi moli bu kalon imu mol sifa nyaadi le wol malon fo ibe fala le bang Allahu akbar alaji be de je ya lonne ko itolla nato de ila mirot feroto ha isontale ko ha alay kira qur'an min jidi kila la ha anin Musa anin Isa ha isontale bare munom darade yol be jenken ni dala so itol bela firmunela setano la chitio ibe wala chiti ndika wala na so isina fo malo Eliasa chapter nangam wolo ya nyi wolo docteur wo philosophe nyi wo professeur nangam ay wo fo janni bi ta fala professeur anil wo loya wo chapter hana harabani ngo mi ka domoro ke ay dun jonko ngokono je ala fele mi yalon ko mansolom ay kitio nati kitio mi yalon ko mimbe tilinde hani tawrato nyi bible nyi kitiol be je minu be tilindi ne min correct bale ayol be fayle de yol be jankendi jana alqur'ano cito fele mimbe tilini mimbe koreale correctly ha bale ayol be fay jana de alika hadamadi nyong hadamadi ngo min ka domoro ke aka jiyo min ay dun jonkon kono aya fon tobotoje faka para fitna yola kumota ya kumayandi ka tambi ka ala mansata la kumo ka o fay jana tawrato mu kitabo mi ko tonyalo old testament bible a tonya beje old testament new testament a tonya beje yewol be fay jana de yetulla kalaw diamota so inengol le diata ako ajibere ako yuriduna wol ye munem lafi ibe lafiri munela ibe lafiri pour ikachiti oke ila taguti kata setanola landa tambo kunu fo kuntu malo nyaade nyaade ka fo nyaade kutun kannaya halanda tambo setano taguti iblisa ha andum wo iblisa nyin itol mimbe doko wala wo citi ku jawol kalabante maanya jawol minna wolbe nyi maanya minna alyalum ikamune fo wakadu umiru ikayamari munna an yakfuru bihi alsi balang sa wala bekeri sa nyintiara sa ala jibe lik jamale kata dil jamale kata je mialon ko kalabante jamale kata je kamolta ke dundi itol blafta minna pour yo baro ke so yedi ye tonya jenke ni jana de ite simoje ay alquran muta ka kali foka par ayna lo ay faniya fo so ay alquran muto ka kali wona fale bari imaje andu nyimanna dino kono ko nibe na kara kot bungola ya alquran muta e kadi wonene mansoto bare yewo tale pour ka ke sansan kuoti pour ka mol filindi isaje mol samira wo mutonyalate nko ni bita kiti bungal amanjari ye bible muta amanjari ye alquran muta hani wo manna dino kono alquran muto manya dino kono wala na colonel Samsar grandpa yemi fo mutonyalate fo la di texto fo nyadi nata wo soto tale fenna min ye fani yake isale be fani ala aliwota parce que alquran ye fan sansan ni alquran anu alquran momi alquran lo wolle ka alquran muta bare momi yalla ko alquran ate ya muta comme observer buko wala book mi yalla ko ni novel bukol ten wo man na fasoto amari kay ate be ajelela adunta halako kono don ha ba danko ate akedro wala be kering sai ako be yamar la pour ye kafir ya wala ye balang kafir ni ko kafiro wala balango pour ye balang bihi anum fana alama de man setala ko wayuridu shaytanu sai bajere ila iblisa fango setano ako wayuridu setanu bela firinina pour ayudillahum dalalan baida imaja asi nyin sokol toloya solu kitilalu tiolu ko tol londo be tol lebulu itolle ka kiti oke isaje setano alafta nyina la kaje ko kitul be filindir nyami be jamfala bake mbe dino na bake itune taw filo kono andu tol fe tol kaje le tol no inyonten wataro abe garawrinne anu ikake wo mol sifal mi yaloko wa idha qila lahum ta'alu nikoye ko hey alibatu alnana bang ila ma anzala Allah wa ila rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa abanta nyindula
nsolata nyin dulale la pour kay tandiro ke isa criminal gangster ni lamin si se nyin tiara simolu ayo nyin jita kafirolu kila la jamano la bare amankuto anala dokuo afele ka atentenda fo bi mimbe kerin Gambia jing tiara si ni isa criminal gangster mano itolu ijikita munela andu ya lonko tumando ntefe itolu ibaluta minna ha ane min tuta wala doyata ibaluta minna de parce que natara momi yalo itata fo 50 years soto fo ite akoyte la ko ite ibina 50 years do soto la lebon mamira I don't think so me 40 years soto est ce que akoyte la ite ibe another 40 years do balu la koto ke because saying ka 80 years soto ni 80 years soto moro ka tara dunia fongo ite ka faale dunia la fongo because fen ni dia koto ima ite so la hani ni dia koto so do si balu si fa ye fa wala fi siata ko 80 years ni o soto abantale ko ite ni dia soto la koto wakatara dunia fongo my friend 70 kay abanta jela but 79 bo 80 mimbe santo kay abanta you are finished management olom doron maintenance o doron jele kotoringo iteka ke wala mansata la ko akake ni molti mini yalon ko ni kole ko ni ye commande ko ali nabang nga jibero ke alay min jindin tol kan anin ay kata kila kan sallallahu alaihi wasallam mimu qur'anoti wala ala tela kuma kango mba wala tawrato nyin ay min jindi tawrato nyin kuma kan kendo alta ali wol jibe bang mba wala injil wala new bible wala new injil isa jesus wala isa la kitabu alta ali wol jibe bang sa nyin kadiya mu jami wala qur'ano alna ali wol jibe kila la jamano man satala ko ako isaje al munafiqina nafiqulu nyin tiara si ala sabili misal let's say for example nyin isa criminal gangster nyolo ako isaje yasudduna anka sududa isaje isilo ka bantambilo ke ite fango kilama sallallahu alaihi wasallam salamu TRRC ning yemo kumandi anata je anata ako hay ali ala munum atol kanyin diamo mi ken tembe diamo min kala be diamo ni ala tema ning ala la kitabo mbe tonya doro ne fala isaje wo buka diya itoliye ni bina wo diamo la isaje asi kuntu isa criminal gangster abe wo manyale la min si sebe derin tuk ajibe parce que tol bebe tafawring pour mo kananaji ko ibe tonya fola jede na ye fania fo itol lafta fania mina pour ka yaje men nondi ka APRC tinya ka modol doyande ke disgrace hantol solo ta wala tna ko ni ko alna nga tonya fo mimbe kitabo kono anin kitabo mi alon ko ala ay wala jindi kila sallallahu alaihi wasallam yako isaje wo nafi kolu nafi ko mi alon ko pretendal min ke fanke wolbe tonya la tiarasi ite akoyte la ko atol alko truth reconcile je wo kola mo kanalo pour ça mimba to kafo pour ka tonya fonan mimbe ker ite kafo ko no na lafta wo fola doro ya stop no yenyi kele bang inte say mala fi fe explain de ha mbatu nin time be je ba fole ya explain ha par say afonye ha o hani parce que isa criminal gangster aka waleke la min si sebe deri doron wo alpha min yalon ko say maybe mamira next 20 years abe o balla ko to I don't think so because ala age be nyami I don't think so ndol funding ke ndol o kay ha for by accident doron ha but njigita ko we have to live more but itol ko they are finished wol paretale bare ibebe derin ka faniya tafa andun alkana mira alkana nyina lakira bejede Allahu akbar anka sududa sa ila moy wo sifali saja asi break nte mo fode I didn't say that did you kill for ya jeme na mari lafta fenne espela no look did you kill ya jeme yes or no was it no to nyate ban did you kill for ya jeme so this TRRC this truth reconcile ite ko ilafta pour gambiano yalo minketa so mi yalo ko we problème soto akol anata ide ye da muta isa criminal gangster ida muta ida suki ye da muta e diamu lalu yelo ye diamu minketa ye fang express ya explain na jarta na bala fa wata ya fa amare I'm so sorry for that I so sorry but I think no more again wala fisiata bara mare na lafta ku fola kol tata nyaming tonyale ya break hani ite mala fi wala ite sai lafta pour amare sa fu ha ya fa ha ite faro ke pour ya jeme na kay ko no e kay ko no okay I will come to that did we kill for ya jeme na kay na ko hani hani okay I'll come for that for what so this TRRC this true reconcile wala na ko nyimolu ning
iso ili wollota ko alnatul kafiri bal maka jamano la alna nga tonya fo nga jibero ke masata la kuma kango anala chitio yaje wobuka dia itole yelo ye bantambilo ke no wote kila mote fem fola jande hani hey alkana la moy mun kila ay Muhammad alafta mun fola hey ay ngo hey ay nyin atekela ye balan so itol kay ilafta le mol be sonko dino manke tonya dinoti ala manke tonya ala kilinte kenola itol kala fi wala de so tiara si fana wala ni te lafta inata ko ntenga alquran le mutankal tambe tonya le fola so ide nga diamo asafo no mbatu time te mol bulu ntolu mbeja ngenyini kamina jabiroke asafo cancel kiaman ngamira nyi iba fola nganyini kamina wo tiaman fana akungo si afana asa akungo ngojindije ya lomu aje muru ngomanda fasoto ay nyini kamina ofo fo ay anata pour kanyi amanke a court of law amanke woti so isa criminal gangster atol belori nyi manyale la bar atol loya sol al damangol nal nata mi yalo ko al yenyolonne ni wo sifan lafta nala ite kan amare ka fa bare lok ite fa yala jamanke citi bungoti de ibe la moyla nga diamoke wala yena yesi jang natara andu walam di fact natara ite kana pour kan correction amone sari ka foko ngata court dron once and for all bare wo be mu munna faniya dron pour ka sembo tamandi so criminal gangster isa Allah al salon ala be pareren Allah ko kamade wallahi Allahu akbar walatina nyimo sifal min yalon ko wolbe tajirente yare ngin duniya kono ka kalabante yake ibuka mon satala la kumo dibe ye alquran ye dino fongole murundi koma ka dino nyi disgrace ka dina dunkel ke disgrace ke doyandi ke faniandi ke neng ke malundi mon satala ko la kera lolu ngola wol molu minu be balanding alala alqurano la isa criminal gangster nyolu ye nengol diandi ke la tafaw ferol ke ko itol nengol le diata itol yi le 40 loyala itol le 40 faniala ka hadama dingolu hadama din kensongol la kumolta kamol tulol suki ala Eliasa mu ngam cere na comme la ndingo ni ibu jalo kamin fo ni mol mi yalon ko wol mu hadama dingol le yela mirol le fodoron bare alala miro alala kito wo koy non wo mu nonsense ito la jeroto man satala ko nyaadi mina dunna wo dulal to mol mi yalo ko tarta dunya kono ka kalabante yake ka kolke mi yalo ko amambetia ala ko abe dundi la jahannama lakira lolungola ke janije kendeke parce que ye alala kumol fanyandi ye alala kumol le doyandi ka bilitul andu momo ke tonya folati ye jutundi ye malundi bayro itol fe itol de adi best de adi mol mi yalon ko wol de imanyon soto wallahi walatina alako nyin groupe fulol min yalon ko wol belli man yari man satallala ako faminu hum modolu de be murla koma de nyimbe kanyim kumol min fo be mu alquran ayol leti ako faminu hum modol be kerinde man wol dolde mu dolleti groupol min yalon ko amana bihi wol ibella ring man satallala ilata kilala isonta alquran la wolem dino nyin ani ikata moti mi yalon ko Musa la wato fana yahudolu ila tawrato nyin isonta kitol min beje ka ke anyama injil fana Jesus wolem Isa la taw injil new bible nyin the reality one the real one tanying isonta la ikabarala ako kila alquran nyin mol dol min yalon ko isonta wolla ye barala fana wolbe kala moti mi yalon ko kunna ku molom ibe arjana sotola be ni dia sotola arjana ako bare nak wa minhum modol mi yalon ko comme ni criminal gangster terrorist solu mi yalon ko ka bantam bilo ke tonyala ka fania fo ka kalabante yake ka mol doyandi ka dino sans ke fan sans ni dino parce que atul yalon albe fania le tamanika alla agenda alla miro al damongol al tafawta min al kambenta min wolem hay nga fere ke nga yaaje me tinya
momo e pareta yena momo pareta ka tinya al kodo diala atul akoita alla al bewolela munatna al qur'ano al qur'ano kafundi alla nyin ko kono hani fo mo mbina diala al kana fa ko al qur'ano mota yakali bora atul fongo al yalo na al be min kono lombale atal to de ali yemi minne na fana woyena fana pour wo fana si kafu alla wo fana afana yalo na kana minna so munatina al hanyita ka al qur'ano ke bare munna ka al fam bantam bili doron ka kalabante yake ka molu filindi mi ala ko wolbe laare o alquran o lela baro Gambia majority a muslim ha anu amanna dino kono ko isi alquran mo tayakkali never walatna ako wa minhum moldu min yalan ko dolu man sadda anhu mi yalan ko wolnata lo ka bantambilo ka nyin dino nyi alquran o nyin ako wol mo ali ala wol min tolebe wasala ako wa kafa bi jahannama sa'ira wa kafa bi jahannama sa'ira wolde jahannama ye wasale ila sabati dulabe kala jahannama isa criminal gangster isa fal lamin sise fo docteur sise wa aliki aful ndeme jakale atul almamolu min be siri wo tiarasi ni kana commencer ya foko ali duake ite almam bayelo be duake la rabbana amin ala bana allahumma afi ani wa hayy wa rabbana la tuzikulu bana bi rabbana hablana min ladunka rahmana kala subhanallah ite min ka alqur'ano ka ite ka duaran ke ite fango ya londe fo imko atulla almamiya atulu I don't think so fo kodole al sanne bang almami kodolom bang fo malonde man satala ko wa kafa bi jahannama sa'ira wolbe kala molti biala ko jahannama be wasala de wolle be kala itolla tara dinkilalati woto nyi mankuto atol tiara si mimbe je na nyi mankuto nale man falling aliye bokono alalon ko jahannama be bal wasandila ha nte mo kitina ko ite bita jahannama de bare nyi mankuto momo dunta o mankuto la ifata ko ne albita jahannama parce que nyi mu toñer balati alqur'ano jenkendi alqur'ano landije alkamo kalin foka bar ite isa criminal gangster terrorist ikite kana amari mimbe lola alota alqur'ano mota ay kali wokola ya pus ka faniandi ifango yalonne ya pus min abe faniale la ifango mimbe de am ifango be faniale la yena ko to ke pour sa ka disgrace ka etandiro ke mole ko ha nyin nte fango ngalo na be faniale la andun kay ko ay fania fode foka pare na fo yalo ifango yalo ne be faniale amari sa ha be faniale la hada madingo buka disgrace tenne isa criminal gangster ite imam betia ala be kamfari ite la ko la parce que ala kamfata kafiro mi ala ko nyimman kudu sifa yo le tamande ha ite fane nata dum atol tiara sa abe o mankudu sifa le tamande ka so ala kilingo wala be kering kunun ala min keta kila la jamano wo ala kilingo wala be kering woto al salon ko ala be kamfari ala ko la straight forward parce que nyimanya jawolo hada madingo buka disgrace walatina so ala ko nyimolu jahannama bal wasandila wo jahannama ibe tarla je nyaadi le ako innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim an-nar kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha ha Allahu akbar kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما الله أكبر ما ست الله كو إن الذين كفروا مول من يالونكو منو بالانتا كافرولو إيسا كريمينال غانستا أتول ببالاندين نالي أمو إيكو كافرو ولم بالان نال أندو أتول فلا علي بالانتا تونيا ويفو parce que tiara sal be wala al ko turuti ko sal bar wo turuti ko sal nying abe mu fanialeti parce que ali balanta tonya fo mo kendo minu nataje ka tonya fo ali wala ko bantambili al man la fi wala fta min fo la ka tonya min fo ali wol blockle al man la fi wol yafo so innal ladhina kafaru mol min yalon ko ibalanta e kafiriyata bi ayatina tela aya alqur'anu nakawa kolu akowol molu criminal gangster terrorist solu TRRC Allahu akbar alila mo nanyi diamola de innal ladhina kafaru atol min be balanding mol minu balanta bi ayatina man satala la kawa kol mimu alqur'ano anala kilal e balanta wala without no reason tonya mantala kan fo bani kalabante ya doron kafir makan kolu albe balango minna ako sawfa nuslihimun nar
ñi molu mbal dundi la ka tunendi jahannama and wo jahannama ñing kullama tumomin nay janindiroke nadijat juluduhum ay janindiroke itulla bala jatol kono ke mondi fereng ke jani ka bala fato ñing anin subo ñing ka mondi morojoj hani fo dolbe asi jani fo ye ja kos ye ke skelet mati kulu kensengol ako abina munakela ako badalnahum juludan ghayraha pour mun kama ako liyazuku azab ako sina nga falendiroke fata jati koteng bala jati koteng subo ka fresh indi kotoke ha ye murun altata nunya abe murun kotoke back to normal ha bala jati koteng a fresh one of kotoke ha ka kuta yandi doron ka ke riubil ke tunkan kotoke pour mun kama ite fala de ako mbe o kela pour mun kana pour dimoni nene akana stop yalo dunia kono ni fay dimba kono ni janita ifata doron abanta you don't know nothing because ruhu nyin finti tale wakatara niyo nyin finti tale so bala jato nyin wo kay abanta you don't feel nothing bala jahannama wo ruhu nyin te finti la wo betula jar bala jato kono fo subo nyin ay mo protoj ay mo ay jani fo ay mo ha dimoni non stop wo ko la mansatala ko ako badalna juluduhum ha ako nyaade ako kullama nadijat juluduhum ako badalnahum juludan ghayraha mun kamala ako on si falindiroke tumo min ni dimbaye janindiroke. Hey my friend, I think, do you understand what I'm saying? He's a criminal gangster, terrorist. Kodi mbe min foka atolu miye TRRC form albe kalabante ya nyinkoma muna nka min fo akodi alkan na kumo moyle bang mansatalla ko nyi criminal gangster mo jawol kafirolu minu kalo ka balantam biloke mansatalla la ayo la ala kitabo anala skilariya mol ha albe lorin ka kalabante yake ka fasaro ke ka balanto nyaaye fo ha ako safo nyi kafirolu wo jamano kila la jamano ha bi ntolla bi jamano wala mtiarasi nyi gloya sol bi jamano mtol mba fo la wala parce que bi itolle fan sasi ko itollom kiti lalti itolon kitilati Allahu akbar atol ko tulun kula my lord la kira lulungula isimoje di kay ko my lord asi natara moka bule la kira my lord dama be bulaje natara moka sumna la kira tendu my lord dama fangu ci jafaro abe sumna la je bare la kira sumna te je bote je la kira kay Allahu akbar atol fenne kalpatu al malo min bekere dukare ali falling for good, change for good. Soko loya solo dunia ka banne ako nin dimbalu ye nyunu jani ibala fatol ke jani ke foke mondi morot masatala ko nyaadi ako badalnahum juludan ghayraha isajensi bala fato nyin insa repair ka riubil ka kuta yandi kotoke pour mun kama dimo nyin kana stop non stop dimo sayati je kotoke akoli yazukul azaba pour itolu isi yankan kato nyin asitara continue la itolu kan pour ya nene kende Allahu akbar al muna dukare al misalo jibe dunia dimba mi ko lakra woni lakra dimba e manke fenti fa dunia dimba ni lakra dimba ni ko iba kompiala isa mera komin glaso dunia la glaso ani dunia la dimba misalo de isa misal komin dunia glaso ne bulo dundije akadia ka sumya nyamin anin dunia dimba ne bulo dundije abe kanin abe jani la nyamin yalon wo different wo mu different dingo la ci fangode mo satalla ko asi ñinu jani so atul mi alfan sasi ñi kalabante yala ñi tiarasi ko ka fani alfo ka citiyol ke atul la findango ka fero ke ka gambionol nene ka mol filindi ka kufo ka kuke mi yalon ko amma ani silo manna and wo mu lahidi tiñaleti wo mu lahidi tiñaleti ha wo mu lahidi tiñaleti wala man satalla ko inna allaha man satalla de ya amurukum abal yamandira ko anto adul amanati ila ahliha la mania al satimandi lahido ha yemin fo min keta to nyaatiyo ha fengo fenna ala di amarila paral fele tiara se aliya fom ka yaaje mela ko nakari
APRC yajeme 22 years atol fango aliyalon ne ko nin cemolom ha tan kononto nin kononto abe mu ku kendolati wala tan kononto nin se wala 98% abe mu kendiyalati so only 2% dolo min ronta fo wo mu problem olati hanna tara 95% abe only 5% de wala ronta fo mu fenneti ba hadama dingolo ani molle be group killing ani molle be do wala won mol fana mu hadama dingolati atela on mistake ol hadama dingolom ani mol ani minu be group parti ni wol fana la do ko wol mu anama dingolati fo atele ke yamari pour yeta yekol ke ba fo itolla niyo ba tele bulu ila mama ba tele bulu hade mu hadama dingolati bare nyimbe konnante ya aliya anyan minna al nganiyo jawlu al nata ale tiara si fom ka al yemi fu mole ani al nata minke imankeli man satala ko adate woto ako inna allaha atemu man satala timi ala ko ya amurukum ayal ba abal ya mari kanne ya amurukum filul mudari ayal ya mari kanne fana antu adul amanati ila ahliha wa idha hakamtu nale kitiol ke nalbe kitio kela bayna nas harama dingol tema an tahkumu bil adl al sikitio ke to nyaka tilingoka fatul albewle ke kambang animantara ko ke tiarasi amanke kiti bungote alko atol alenyi formula pour trouver constat réparation ale wala fa de commission wena ke court of law kana kala fla mo giltindi kala fla kamo faniandi kamo ki he Allahu akbar yalom iko hasido hakilo ka finna buka nora wala buka jeroke nafikiya konkol kama fasikiya ko kama woto mbe dandalaro ke la TRRC ngamwele fo rid buroding bang fo ridi buroding mo kosoringo mi yalon ko atela banko fele kala bante ya sifa o sifa be kedin dunia be nyala amanta ka wo hataji amanta ka wo fo kanantol africa bari yo soto munna yo soto na criminal gangster so called government mi yalon ko Philippine president that's why Adam Barrow ala ko katara kamfarintela all the time because ite alpha ba ite cheba ba musu fulati ite kaso nyunu kana ke tole yandi itolbe tole akono ite kaso nimo kay ko ite bu tole leti parce que tolle ka fode atol ko ala sono itolle ka fo Adam Barrow mu tole leti je itol ka fo ko ite mu tole leti ite Adam Barrow imu tole leti je ite kaso ye tole andi sontol ba jela ko woto wol kami fo mu tonya leti je ite alpha ba imu president oleti ite be banko maraka e kaso nyinu kana ke ite la mararo ka tinya bulu because ye fani andi le ye nene bare sa ye nene bare ifo inata yaje ko nyunu ye agenda min nati al d'accord ta minna ani mimbe tama kan ite fango ni nata je ko wonte ko a stop bang ite fango yalon fo ribrodi fo ridi guroji bang ite fango yalon nyunute yaaje me wolte tus no la yaaje me la woto Gambia le be tayla atul fango ali wolo newo ite Adam Barrow fango ite fango yalon woto Gambia le be tayla mol be deri nyami bal jibe kane al kaname mol ka jibe alla final conclusion natara i wol kamin fo Adam Barrow ite mu toleleti ndon fana be sonna wala ni wato mi ko ha itolla ko fele ha ila report fele ya dila so step ta ko la Adam Barrow fango wato ite balo nale woto wala nante ka fo mota fe president wa don de ila ko akam bala falen ka fo bare imanke dingoti fang nte mala fi nyindin si falt fang no I hate you for that ite alpha ba imu president bi akata nyawnya hanata inata president yala wow nyawnya nyama anyhow la ha wo is past now because fele 5 years of fele wo fele idunta so inata nyami forget wala yela on legacy try your bill so nyintiara si afoy ko ali ala muno look get out man la fi albe minna albe fani al minna al tajana ite ka son yete on the mind bi ite bi Adam Barrow mo te fe bi Adam Barrow ni lota ha ite ila pirim pati nyi ha ite fen sotola because ye tinyale APRC manke ite la enemy bar ye APRC ta ka ke ite la enemy isonta wala sayen ajibe ye dinko sing ye dundije ite finti nola APRC don le be ite finti nola wo dinko nyi itol fango itol fango te ite finti nola je ila nyin ko ale sonola ita nola so ite nyanta munakela andu ko nyi ifele iba mende kan ko taye ila alpha imama no because
ni yaje me karantela al famati ha ite inte mu ifamaleti wodo ta imama jibe de ye solution o nyini ila kolbe chef la nyami nte nga wala je ha parce que ñunu ko truth reconcile TRRC truth reconcile reparation commission itol kana ka ke court of law ka yankoba touré kata ka soron faniyabe fola kuma bita kuma bina ibe dere ne tuk ite Adama Barrow wala nan ko ite mota fe president e blind president e bidante wan ite momi musu fulati ñunu sina ye fayda soto katambi ite la ibe dere ne doron andu you are commander in chief so ite la president anafale ifan san fere ke ye APRC ye fan jolondi APRC kande ta nana ye fan dol ko nyaadi na ye fan kolo koto APRC ba inyanta wala kala ha na APRC ye bambu de ntenga wala je parce que ntema fo APRC na ite APRC na ka bambu ite la ite APRC bambu no na ye bambu APRC la insi do wodorone for your own good ntenga wala je parce que ñunu ye tiñalet yahet wala tinna ndemi min fola ñimo jawol min be sacrifice ne la ibe ku jawol kela man satala ko momo mi alon ko balanta atela kawa ko la ala yamaro ala qur'ano parce que qur'ano ko alkana nyofa alkana jalam batoke alkana kinyinke alkana faniya tamande alsikito ke ni tonyala so mol mi alon ko innal ladina mol mi alon ko balanta wala kafaru bi ayatina balata nyin kuma kangola tonya kumol mimo alqur'ano la ako sawfa nuslihim nara parce que al balanta wala al be sacrifice al be mol fala al be ku jawol kela kala bante sifa ba ke kan ako mol mbal dundi la jahannama an wo jahannama bal janindi la kali janindi han fa aliye mo mororor ako kullama nadijat nalta fa al mota al bala fatol suboli abe mota dimba kono ako badalnahum juludan ghayraha insal falindi kali yela makota ka aliye murunam fresh so that non-stop dimo dia zukul azaba pour yanka kato nying al sa continue ka nene doron akolengote parce que man satala telom kiti man soti sembeti oti inala azizan hakima woto nyinom ya amaroti mbe min fola yo colonel Samsidine Sarr nene ka foko nying dayna suwa akumo nyim bina fola anin jayan mol komi ko mo le soti tanu mi ko mo jangol lom mo sembeti lom mbela fila adukon wa maybe mo kacha mbakela ni suru akangola bayro inene ko fo malon juma min ko ha dana suwa man soto amantara alquran ko afale ko atele mon bahaso ka mari sajin ke okay woto be kontonalier alama alen so kayrola alama alen so mantabe ngola TRRC ni ribrodi ni mo jawol mi yalla ko mo nori ngo nying ayta america regle tol gambia won teng Adama Barrow ni tawta ñinu ye nene ñi mo jawmi ko ila haajo toro TRRC ko do ta ka tinya kata Europe kata America ka beke ñi kutu fayo kana ka foko ibe mol nene wo ko do fango asim ñi mol juso nyabuno bari fang ye fang richindi kata ka Senegal develop ka Gambia bula ñi mo kendo lete ñi mo jawol ite kana so wala na TRRC wo mu fufleleti ntol ko wo mu buo kan buoleti ani sumna ntol ma wo fale ntol ma wo jefang so yajeme is here to be respect by and force aliha ngal konto bake mbelo la jang sunkaro min kon ala male barako ke wassalam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين APRC ko lu mbadi ngambe ko mo kendolu fano kere yanto nyima wulta kara kono be aldana min be suto kono fo fano ke alnyima suli kara kono so ndan kontrolem mine do persanken do yaya eji jababe man sabe sidi gine ekotral ala musa na dingol andele ka son me andal jati kene be kontona kana bla gambe mi jata ko katombo jata bori koli rambo jata yoba koli amlu nyasi duduja tablan ko ma bakso jate anna exifolu kansilolu chamanolu dipitolu amusukunda ke kunda katablan ko ma ala haji bajo ko du ko pamadu suso APRC kolu mbadi ngambe ko mo kendolu safare ramadan mu baraka sunkaro ngadamta bismillahir rahmanir rahim fumbe sabang alhamdulillah rabbil alamin fumbe sabang alhamdulillah rabbil alamin
kena sunkaro siandi kena jungol khafari kayam fanna sawanta frole membe nomo kono fo ala sajidi membe kudo fana kono fo ala sayal maka ken ni moti ni mo man kadi kila rasul sallallahu alaihi wasallam ye babli man sa fanyi may murna banko nyin kam kapa bakatom bo njatan dimbabe tra kara kono babli man sa nana da banko nyin kam fo ala si banko nyin ta kadi ala e armadu mo ni menke mulba ni ngala ka fo kati nyin ke monna bari ala la do ko wote alla ni ngala de hani wala mu alla la kimami ay kimami mala ni sano mbarugol ni be tambila dukare fanangal handa kala do ko kilnete ataya ka fa ko ha bar ni ko o kimale fala wallahi e barol e fango balona membe jande la baloto oto APRC kolu alla nyaton kolu wallahi alla kimale mota fanola alla kimale mota fanola alla mo kendole mu ay bondi ka fo itole be Gambia bondi la diboto oto adu akedale alla mo kendole mu ay bondi ne kan ka fo atlebina ka do ko Gambia kono ka Gambia dingol fasa a Christian Islamic ka fasa aya bondi ne kan ka fo atlebina ala Islamia ni ka simbetea mafo kanati Gambia de ka simbeni babli mansa ha babli mansa ay jamangol londi ay mol sama hijola ay mol la karambol joye ay madrasa londi ay school londi babli mansa na fala warta mbalungol ngom dole fala na audio konon ko ni yaje ko dinwol be e drol tay ba fala iro kam wala na fala beje ha babli mansa ay Gambia na fala mbalungol woto forol beje man o manina o nafala forol beje o manina o dokola hey al sekene barngol ate possible lanti Mamadou Badiamé nyamena mole nata akeda sababoti atele nata ay nasamba hijola ndi Mamadou Badiamé asembu man 30 nada da hijola kabri nafrata hijola ay alakili Allahu akbar kul fakun ay alakili ako Allah subhanahu wa ta'ala ngedani fo katifulane fo shanafa ngedani katifulane fo hasdo wal mumo wulta kan fo ay murak amaru kan iti duwata hani sayinte Mamadou Badiamé min ngoke naye ngo e baru alina haklo ngo mbel tienda wallahi possible la billahi wallahi ta'ala galtala nikile ni te sonda jamfala ala man la fi jamfala ni te sonda jamfala kila man la fi jamfala wallahi ala tema ko la mbalu wallahi billahi atema gola atebena abadan Aramadu ya jamina ta ay bangoni aya kenyati biko Islam bangole Gambia bangoni hani o to fango adetale ba nyina da ko hani o tekela alquran bi Islamiyya kelendila alquran bi Islamiyya kelendila ka mun fasa Gambia ole musianyo la isloti ka mun fasa Gambia ole Muhammad Allah sloti isafali nene ngapo na ule kono go isafali hamadian le musalem moten sosura wala because ayaitan na le ngajele ngala pichole ja besili duma aya ko jimendi ka bloke fengola komi ka salis kila hamadian le besili sama ka isafali we si ala kurungo kan malo kurungo malo iba fala nyali ni fengo ila nyinte ko kurungo ndeba mako yalla wala tinan ko malika ko mo yalla sefe mbulu akurungo atawno jipen ko ngama yaji ha oto babili bansa atele Islamiyya simbe Gambia ay kila rasul sallallahu alaihi wasallam sunna simbe Gambia adu alay o fole mbadu wala sekati nyede
ako mo ya dina fasa ba fasa dale oto APRC al ni ñaatu talem wallahi al ni ñaatu talem hey babli mansa man la fi batta di wala même bu ka do ko ke ak man fen na fala ala molye ama fen na fala bulla de babli mansa la fam na do ko ay nga do ko ngam fa wona fa ali nga do ko ke ali nga ke kilinti atay ay le ki gambere oto ay le ki gambere babli mansa ay le ki gambere ay do ko le ki gambere ay ala fasal de ala dina nya ya fasal de adu ala ba fasalade yalon fisri wallo yalon ngafon ko selection dum bannafi o ay belsoto fisri walle hasido ne la hasida be rafo jahannaba le kon jahannaba hasido bugada dardina de adenna na fata kam bugada dardina de jumale ban fo ka fo ko hasido ba abedina adenna jumale amoy ka fo ko nafi ko bedina adenna jumale amoy ka fo fane bo mo dula aduna adenna mo moy ni fata ni kan weta jahannaba le ini iblisa na fata gwato men na jahannaba altinyo soso iblisa tele na tan de men na de ndemana talia fo alama fo afaliye de ala ya faliye kila ya faliye ya kwenda alma fulalem fanani tonya ikoni ya bula tonya noma ini alalem ikoni ya bula fanelem ini de salem oto kana fo be ko bula bisala alkano so janaba de oto ala simbe kisi nyoso soro janaba ni ibulisa dani ala ben kisi lawla mfango kisi dunia kono wallahi billahi aramo dugo jahannaba wallahi mo fango sa ma jahannaba because ala ko menke kila ko menke wala ngabulonuma iko ngam bula ala ngi ol bula ba wala dinan ko arama dugo wato ngin fango konti bonde ba wato ala ngi fango konti bonde tilo kono hanambe ka silana le fango konti bonde ba wallahi ni okay alhamdulillah rabbil alamin wala tin da bake ibina fala sallallahu baloto ibina fala sallallahu odo alsakrini yalon yaya sai ala na wato le sita ala na wato o futara ala mo dum be kuma befola doyen kol ako mamen gonam ako dukara ke ala nin kilaye mbenyi ka fi sabilillah ngo ke nko afo ngam lon si jabe wala ako mune ya soro ngo minto muna ya soro ako ha ko module flan na be nyokam ko yaya jame apandale ngo ako nya dia ko yaya bandale ngo tala hajura yaya jame banta ibe si banko men kan wal maboni tiliso ko ngo tala hajura ani kyonyin demanding yekele molle fala nyola yaje bar demande yebo nyokam because ofana mum molati ay ya jamme kanule amma la fe moye femfo ya jamme yaje okay o tambrin ko le maje sai ya la ni na wato fe ma ba fa ko be ya samala kido ko ne ba kila te ba kila APRC ngolo wallahi green amusukunda ke kunda APRC la ka fo gambe mo kindolu altalla hajura maje na molbe bola min ka awde bondi min nato ngolbe bola ibe molbe lukum bo kono ka fo ibe bon fa be mu faneleti babul mansa abe darin drom abena ala batola billahi wallahi o parto manta gambe ka fo babul mansa akon hani billahi wala ma koni itolle APRC kol koni bari ibalo ne APRC ni alalem hijibula la ka fo le APRC oto kata ko na fokato Afrika bangol kanabla Europe UK America alna barule mamudu baja adun ko so ndan ko assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh